kai Sibadia sekalian dah pustaka Sibadia si pelajari kita perbahanan rasul-rasul 10 siwah ayat 10 sada. Perbahanan rasul-rasul 10 siwah ayat 10 sada. Ngasa 20 kata dibata rehmbarna ku Efesus. Endama kata dibata siateta si pelajari gelah banci sitah uga peserta adik kita khutbah. Toto kita lebih. Kami ajar-ajaran du Tuhan kami Yesus si tading idoni. Merenda rasul-rasul ndu pesih berita si meriah ku kuta-kuta. Pelajari kami hati kami kugakin kondisi ikuta Efesus sanga rasul Paulus seh ibas kuta dungna lid kalak situ ibas kuta dai. Terangi kami gelah teh kami kapesiksa ibas wari si genduari dalam zaman kami endah. Isembah kami dibata kami singgeluh. Emu Yesus juru selamat kami. Amin. Perbahanan rasul-rasul 10 siwah ayat 10 sada ngasad 20 adibas buku bahan khutbah ta halaman si pewaluhken kata dibata rehmbarna enda kukuta Efesus. Jadi di Laos kita ngabarkan Injil si pertama si ninjai ugakin kondisi kutandai okay. Biasanya di kita kukuta kalak simbaru si pertama kal sinin kugakin keadaan kuta Simulai syoge ayat 10 sada. Arah Paulus ibahan dibata tanda-tanda sengget si luar biasa. Alu namakan sapu tangan entah pe si enggo ipake Paulus kubabo kalak si sakit malam pinakit janah darat pe setan-setan ibas kalak si setanan nari adiku banjenda ibahan dibata tanda-tanda sengget si luar biasa lebih si kuang kai jenda mekaken adi Paulus sapu tangan saja pe banci malam pinakit ya bancing lah bosi tekal kai makan bagi tapi pustaka Sibadia ngatakan arah Paulus ibahan dibata tanda-tanda sengget si luar biasa. Labo Paulus na jenda si penting arah Paulus ibahan dibata tanda-tanda sengget mekaken alu namakan sapu tangan nape wisna si enggoi pakai Paulus kubabu kalau sakit malam pinakit na tapi labu baju nandair banca malam arah Paulus ibahan dibata jadi baju nandair seolah-olah bagai martel itan tukang banci itokokna paku tapi bagai arah Paulus ibahan dibata tanda-tanda sengget si luar biasa. Labo Paulus narbanca dibatar banca. Alu namakan sapu tangan entah pe si enggoi pakai Paulus kubabo kalak si sakit malam pinakit jangan daratan pe setan-setan ibas kalak si setanan nari. Banci kasih sambung sitik nari kasih terjenda uga situasi
Sanga Paulus ngabarkan Injil ikuta Efesus. Lid kalak pinakitan, lid kalak si setanan. Baginda mekuta Efesus sanga Paulus seebas kuta sebelum telu. Lid piga-piga kalak Yahudi redalan-dalan. Dahinna pelaus setan ibas kalak nari. Enda situasi ibas ku tandai kalak silatik mandi bata lit piga-piga kalak Yahudi dalan-dalan dahinna pelaus setan ibas kalak nari. Jadi bancing ngasitah uga kondisi hubungan ras setan-setan ikuta Efesus dai kang je guru-guru si baso dahinna emo pelaus-pelaus setan. Si lanjutkan kah? Icuba kena pelaus setan-setan alu make gelar Tuhan Yesus. Jadi ipinjamna gelar Tuhan Yesus gelah bancika pelaus setan guru-guru si dahin nandai pelaus si setan-setan. Ban idahna kuasa dibata ibas gelar Tuhan Yesus iban Paulus Siogeka ni naman setan-setan ni ibas gelar Yesus si beritakan Paulus kusuruh kam darat ibas kala endanari pinjam nama ibas gelar Yesus si beritakan Paulus kusuruh kam darat ibas kala endanari. Ya lanai tabas banna tapi banna ibas gelar Tuhan Yesus si enggo iberitakan Paulus. Dungna kuga jadina. Kalak sirban sienda pituna anak sekewa. Yesus kutandai Paulus peku eteh isi iya. Tapi kam isekin kam. Irigip si setane iya kerinana. Isin tak kena wisna seh merigat jana iraukina dagingna seh luka-luka. Maka kiam kerina kala ibas rumah kala si setan nenari la ruis. Jadi banci kaidah nujenda ipakena gelar Tuhan Yesus tapi rekhnina setan kutandai nge Paulus bagepe kuteh kang isi ras kam isikin kam ya gasi banjen dengan tu sisa ndai arah Paulus ibahan di bata tanda-tanda sengget nje gundari lid ijei dahinna eme anak-anak sekewa si dahinna pelawas setan-setan ibas kalak nari ipinjam nama gelar Yesus. Ibas gelar Yesus si iberitakan Paulus kusuruh kam darat ibas kalak endanari. Ipinjamna gelar Tuhan Yesus. Kalak sirban sindandai pitu anak sekewa. Si ngaku kendirina imam simbelin kalak Yahudi. Uga jadina adi pinjamna gelar Yesus. Tapi ngaloi setan-setan nina Yesus kutandai. Paulus kuteh Isaiah. Tapi kam isikin kam. Kai jindak banti sebegi setan nina tandai nang Yesus. Pernah idahnu sanga Yesus idoni jumpa ras Yesus mis itandai setan dai Yesus dai. Maka jende katakan ngalau setan-setan ini Yesus kutandai. Isenari dewa tandai setan. Paulus pekut isi iya. Tapi kam isi kam ni naman anak-anak sekewa dai. Lamempan gelar Yesus kepeken ibas anak-anak sekewa.
Ya. Maka jadinya kuga irigap si setan ne ia kerinana dung nanggu kiam ia dung nalanai ia ruis pe taluban si setan nendai anak-anak sekewa si ipinjamna gelar Yesus si beritakan Paulus. Jadi di si pinjam pe gelar Yesus bancing ke pe kela mempan dilabu si tandai isi Yesus dai. Nina setan kutandai Yesus, kutandai Paulus pe kutandai. Jadi setan nenda tandai nang Yesus, setan nenda tandai nang Paulus sebagai suruh-suruhan di batandai. Anak-anak sekewa kami sikin kam. Maka si ida ijenda taluban kalak si setan dai irigap si setan dai ya kerinana dung nanggo dak ndu ceritana nggo kiamia nggo tadi wisna bas setan dai kai jenda banci setah kuakaklah bancila kita lupa bas Markus pasal sada kuakap sinin coba Markus pasal sada ayat 20 sada sebab nina setan dai man kalak dai Yesus ku tandai ijakin tandai setan Yesus. Ya. Pasti jawabna sanga ia reh kuduni enda ngomis tandai setan da Yesus. Markus pasal sada ayat 20 sada. Sekala si setanan. Sehmu ia krina i kota Kapernaum. Semua sahabat kalau Yahudi mendes lawus Yesus ke rumah persembahan cenari ibna kena ngajar. Ia ngajar labo bali ras guru-guru agama. Ia ngajar alu kuasa. Maka mamang ate kala si megi pengajarna. Pak sasi reh mesekala si setanen kubas rumah persembahan. Janah serko ia nina man kaden dukin kami oh Yesus kala Nasaret. Reh kam atendu munuh kami kin. Kainina setan kuteh ngeisi kam. Kamu si isuruh dibata. Jadi jendepe ngomong tandai setan isi Yesus. Maka sangat Paulus memberitakan berita si meriah. Paulus petandaina, Yesus petandaina. Anak-anak sekewa pinjam nama Yesus. La mempan isergangi Yesus setandai nina sinik ndar la ibas yanari idampes-dampeskan setan si setan ndai makan darak setan ibas yanari janah naserku krina kalak kemamangan si sungguh-sungguhun ia sapi-sapi ia nina kaikin endan dia pengajaran simbaru ibas yalit kuasa pelawas na setan-setan cana setan-setan pengikutkan katana maka berita karena Yesus pedas sembar ke belang-belang tanah Galilea jen tapi banci kasinin entah rembar na karib berita si meriah dai enggak dai si pertama nggo sidat arah Paulus enam bagian asban ma ibahan dibata tanda-tanda sengget si kedua kan litka jikala emak 10 litka kala dakina pelaus setan ibas kala nari emu anak-anak sekewa si tahading ikuta Efesus ndai ipakena gelar Yesus pelaus setan-setan si iberitakan Paulus ndai tapi nina Yesus man anak-anak sekewa ndai Yesus kutandai Paulus pekutah Isaya tapi kam isikin kam setan tandaina isi Paulus setan tandaina isi Yesus ras setan tandaina anak-anak sekewandai ban tandaina anak-anak sekewandai irigep si setan ndai krinana bani pakena gelar Yesus tapi lah bolit bas ia Yesus. Enda kondisina.
Maka katakan nanda jenda iri gap si setan nene ya krinana ya sentak kena wisna semerigat jana iraukina dagingna seluka-luka. Maka kiam krina kala bas rumah kala si setan nari lanai ruwis talu anak sekewa ban setan dai. Sepetelukan ayat 10 itu krina siringan Efesus subuk kalak Yahudi bagi pesilabo kalak Yahudi metah kejadian endam jengang kalak krinana jana arkiteken si reh terpuji na gelar Tuhan Yesus pancing edah ndu cerita syarah data sendai reban carih terpuji na gelar Tuhan Yesus endam mengakhir cerita ndai Paulus ndai ibahan dibata kal tanda-tanda sengget arah ia si luar biasa re anak-anak sekewa pakai na gelar Yesus tapi talu ia iban setan-setan dai tutup naru kalimat na kerina seringan Efesus subuk kalak Yahudi bagi pesilabu kalak Yahudi metah kejadian nenda jengang kalak kerinana janar kita kan si terpuji gelar Tuhan Yesus bancing edak ndu engkai maka terpuji gelar Tuhan Yesus bas kejadian enda kuakap jabab nangkai maka terpuji gelar Tuhan ngotah kalak ndai anak-anak sekewa ndai labu asli Paulus ngemaka asli maka sambung na ayat 10 enterem kalak singgutik man Yesus reh janah yaku kena alu terus terang maka gel-gel nari ia make tabas-tabas berarti anak-anak sekewan dai kerinana make tabas-tabas jadi ban idasa ipake Paulus gelar Tuhan Yesus mantap ipinjam na gelar Tuhan Yesus dai kepekenlah mantap manbana maka terpuji gelar Tuhan Yesus ban lit si palsu lit si benar tambahin arah kudi enterem kalak singgutuk man Yesus ereh janah iaku kena alu terus terang maka gel-gel nari ia make tabas-tabas enggak sih lanjutkan enterem kalak silit kini guruna maba pustakana jenari itu tungna ilip-ilip bejelma sinterem harga buku-buku ekrinana adi jumlahkan lit 50.000 duit pirak alu cara si luar biasa endah rehbarna kata Tuhan nengen reh teremna kala situ kubahan jenda piga-piga kesimpulan mah cerita si benar ras cerita si palsu si benar emang bagian di bata arah Paulus iban di bata tanda-tanda sengget si palsu emang anak-anak sekewa ikopina gelar Yesus tapi labu ia tekman Yesus makanya kai jadina talu iya iban setan dai jadi nguidah kuasa setan kepeken adilah payo kini terkena talung iya iban setan dai maka anak-anak sekewa nggo kiamia ban talu maka cerita si berikut nandai cerita si asli dai megikan kerina anak kejadian nenda turah enterem kalak si inggotik man Yesus reh jana ilaku kena aku kena aru terus terang maka gel-gel nari ia make tabas-tabas jadi dibagi pertobatan kala Efesus labu bas dosa nangku di pertobatan kala Efesus tadi kena kain danina si bigel-gel naria make tabas-tabas
Kainari deba pertobatan na. Iya gandai reh iya janah iya ku kena alu terus terang. Kerina na tabas-tabasna. Si peduakan enterem kala silit kini guruna maba pustakana. Jenari itu tungna ilep-elep be jelma sin terem dai. Duga makala nai irigep setan. Adi kala endang kai makala nai irigep setan ia adi yang gel-gel nari make tabas-tabas. Yang gel-gel nari make kini guru pustakana pe. Tapi kalau enduga makala irigep setan dai. Jawabna enterem kala si inggutik man Yesus. Anak sekewan dai layatik man Yesus pakai na gelar Yesus. Kak makan ini andai gua ibas gelar Yesus si iberitakan Paulus. Tapi kalau Efesus si megikan cerita Tuhan Yesus si ipesih Paulus enterem kala ndai singgutik man Yesus. Maka Yesus me ganjangan asa kerinana. Janah Yesus itandai setan. Reh ia ku kena alu terus terang alu babahna maka gel-gel nari ia make tabas-tabas. Ela iganggu setan-setan dai. Kai ban ia tek man Yesus dai. Jaga ia tek maka nggo idahna adilaka ditadingken tabas-tabas senda nggo kari seri kami ras anak-anak sekewa talu kami kari ban setan dai. Maka ini sambungna terem ka silit kini guruna make pustakana itu tungna lebe-lebe jelma sin terem. Jadi bicara nungkun kam latar belakang ta bagi kala Efesus. Si idah mekuasa setan ibas anak sekewa. Pelawosna setan-setan. Tapi ibas sadawari italukun setan daya. Ban ganjangan nge Yesus asangkan setan. Iya, itu kena gelar Yesus. Tapi layak bagi kala Efesus ndai. Kala Efesus ndai tek iya man Yesus ndai. Maka idalan kena dua hal. Yaku kena dosana dosar tabas-tabas. Ibuatna buku pustaka sibadiana gelah kerinana tulis mantra-mantrana ijei ulanai karilit itu tungna me pustaka sibadia kini guru nandai. Jadi bicara lit bas kita nungkun. Kami enda bagi kelak jemaat Efesus. Nainari kami si biasa tabas-tabas. Kami si gel-gel nari lit kini gurun kami lit pustaka kami. Adiate tak jera. Adiate tak nadingken. Gelah banci Yesus nampati kita. Ela bancilah si tading kenahdai. Kau kak banci si pelajari ibas teritan tenda. Jadi bicara nindu si deban nape ibas bagian nenda si idah si benar medibata rebahan tanda-tanda sengget si luar biasa rah Paulus. Jana si idah kape si palsu anak-anak sekewa. Si pelawus setan aru make gelar Tuhan Yesus si dungna irigep ras irauki kala si setanan ras ia luka-luka. Rasi benar, rasi palsu si enggo jadi enda. Dengang kala kerinana, reh terpujina gelar Tuhan Yesus. Dengan rembar na kata Tuhan. Kala singgo tikman Yesus, ibas bagian si enda, lit dua hal. Si bahana, sadak. Ngaku kendosana reban tabas-tabas. Enda dosa kala Efesus. Si peduakan iciluki na buku tabas nandai. Alu bagi maka enggombar berita Tuhan Yesus dai man kala
Itandai setan Tuhan Yesus. Maka itandai Tuhan Yesus Yesus. Maaf, itandai setan Tuhan Yesus silit ibas kamera ibas aku. Itandai setan kang Paulus. Maka ia kepeken suruh-suruhun di bata. Itandai setan kang anak-anak sekewa sila bulit bas ia Yesus. Bicara pakai nape gelar Yesus. Ipinjamna saja anak-anak sekewa jenda si palsu. Paulus si benar. Ya. Lid dibatasi deban itu kena jadi dibatasi tutuhu. Ya, engkai maka Paulus itandai iblis. Ya, ban aku hidup lah nebo aku sisadah ngeluh mah begini na Paulus. Tapi Kristus kap sing ngeluh ibas aku. Ingat dukange kalak singgo ngalaukan iya raste ia nggo jadi anak-anak di bata. Maka tandai setan iya. Lid setan ras lid dosa. Untuk inilah Yesus datang. Gelah manusia ndai banci pula. Untuk enda Yesus gelah banci pula. Manusia ndai ibas kuasa setan nari. Jadi di kita lid dengar tabas-tabas ta. Lid dengar kini gurun ta. Lah bodale. Jawabna adinggo siidah Yesus. Ngode siidah anak sekewan dai uga getemna akapna ban iblis. Si pilihlah bagi kal Efesus. Ngit ia tikman Yesus. Janah ngit ia ngakuken maka gel-gel nari ia ban tabas-tabas. Ngit ia nutungi kirinana buku-buku kini guru nandai. Maka ia nggo jadi anak-anak di bata. Nggo tandai iblis kala Efesus nggo tikdai. Maka lah naik banci ganggu bagi anak-anak sekewa si pakai na gelar Yesus tapi lah itandai na isi kini Yesus dai. Jadi bicara nungkun perpulungan ta ate nanggit ngikut kini Yesus mesti si katakan man bana lah banci lang adilit buku-buku kini gerunta adilit je tabas-tabas ta lah banci lah siap bekeni. Sebab medosana kala Efesus bandalankan kala enda si dua halenda maka nina rembarna mekata di bata rikite-kiteken kala Efesus ndai tek anak-anak sekewa lah tek maka bancing idahandu kai pe jadi bancikan si katakan kailah anak-anak sekewa ndai jenin tama bagi. Tapi arah anak-anak sekewan dai italukan iblis. Dung nanggum biar kalak dai ngikutkan iblis. Dung na ipilih na Yesus. Amin. Ras kitar toto. Adilit ibas kami enda. Megi cerita enda. Gilah min ipilih na Yesus. Ulaya bagi anak-anak sekewa. Tapi bagi kala Efesus tek ia man Yesus ia bekena kirinana tabas-tabasna jana ia bekena pe buku-buku na kirinana dungna alo kena Yesus jadi di batana endama tujuan Tuhan kami Yesus kudoni mulahi kami ibas kuasa si iblis nari pasu-pasu Tuhan kami Yesus telah pedahandu enda banci mulahi teman-teman kami. Banci mulahi kami ibas kuasa setan nari. Amin.